We make fruit salad. This is fresh fruit with, what's this? Melon, dragon fruit, but the manga is orange. Ano sa palain? But na mangga di ay pero tapos condensed, ibap, tapos naman may sobraan mulig sa gula. But first time na magbuhat og fruit salad nga with corn. Lami kayo. Tapos among sudan kay paksiw nga isda. I want to try it. Lami kayo